ताळगाव पिवपाच्या उदका सयत लोकांक सिवेजीचे उदकय येताले, देखून PWDन रस्ते खणून दवरले। आता 1 म्हयनो जालो लोकांक पिवपाक लेगीत उदक ना। लोकांनी स्वता पायपा बदलून घेवपाची नोटीशी थळाव्यांक पावल्यात। पळयात पुराय बातमी। व्हडले बाट ह्या सायडीन बोरबाट पडटा, ह्या सायडीन व्हडले बाट पडटा। हिंगा आतां गेल्या 21 डेज 21 दीस हिंगा उदक सारकें येयना आहलें लोकांक। उदकान स्वीज मिक्स येताले आनी तें उदक म्हणल्यार पिवंक जायना, न्हावंक जायना, कांयच करूंक जायना, वास येता उदकाचो, तसलें उदक येतालें। म्हणून हेणी कितें केलेलें, पायपी फोडलेल्यो आनी ते सोदताले, प्रॉब्लेम खूंय आहा तो। आख्खी पळय लायन तेणी फोडल्या आनी ते सोदता आतां 20 दीस जाले सोदता। मागीर लायन मेळना म्हणून आमची MLAन शॉर्टकट कितें सांगलें तांकां, आख्खी लायन तुमी चेंज करा। आख्खी लायन चेंज करीतूय जाल्यार खूंय स्वीज उदकान भितर सोदता तें तांकां गमचें ना। तें गमचें ना म्हणून PWDन आतां एक नवो आयडिया काडला, लोकांक कहो त्रासान घालपाचो। PWDन कितें केलां, आख्ख्या लायनीक टोटल चालू जाता पळय थिंगा सान आख्ख्या लायनीक तेणी नोटीसीस धाडल्या। कोणा वॉटर कनेक्शन आहा ताका नोटीस येवपाची आहा। म्हणजे तुमच्या मिटराची पळय सर्वीस लायन येयल्या, तुमच्या मिटरा पर्यंत येयल्या, तुमच्या मिटरा उपरांत येयल्या, ती लायन करोडेड आहा, ती चेंज तुम्ही करूंक जाय एज पर गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन नंबर 24/17 PWD PCEO 2023-24/181 डेटेड 28/12। ही नोटीस केन्ना काडल्या, 3 तारखेर काडल्या। नोटीसी पावता आयज 6 तारीख, नोटीसी आयज लोकांक पावता। 200 नोटीसीस काडल्या। म्हणजे सगल्यांनी वॉटर कनेक्शन पळय आहा त्यांनी त्यांची पायपां आपणीच उस्तून काडपाची, आपणीच पायपां चॅक करपाची आनी आपणीच आमकां सांगपाची खूंय प्रॉब्लेम आहा ते। म्हणजे PWDन आत वयर काडल्या, तेंकोणें जायना, तेंकोणें हें प्रॉब्लेम फॉल्ट काडूंक जायना। म्हणजे कितें करपाचें, लोकांक त्रासान घालपाचें। तुमी तुमचो लायन उस्तून पळयना, तुमी तुमचो लायन चेंज करिना जाल्यार आमी चेंज करतले आनी मागीर पयशे तुमचे कडेन घेतले। जालां कितें, हेंची पळय लायनी आहा ते आदल्यो लायनी, हेंची लायनी जाल्यार पिड्यार। कोण खूंय फोंडटा तेन्ना कोणाक पडलेलें आसना, कोण स्वीच घालता कोणाक खूंय स्वीच घालता तांकां पडलेलें आसतना। तालिगांवची स्वीच कनेक्शन म्हणल्यार 11 वर्सां जालीं ते बांदता। बाबूश 11 वर्सां जालीं सांगता आमकां स्वीच लायन बांदता जातलें, स्वीच सगल्यांचें स्वीच लायन कनेक्शन येतलें। 11 वर्सां जालीं फकत रस्ते फोंडटा पोत्तून बांदता, रस्ते फोंडटा पोत्तून बांदता। आनी आतां खूंय तरी पायपलायन तेणी फोडला, खूंय तरी त्या पायपलायनान भितर स्वीच वयता, आख्ख्या घरांनी स्वीच मेवता। कितें करपाचें, तेंकोणें घडना, तेंकोणें जायना सारकें करूंक, म्हणून लोकांक नोटिसां धाडपाची। आनी तालिगांवची आमदार म्हणटा काय न्हू, पायपलायन चेंज करा। पायपलायन चेंज करून कितें फायदो आहा, पायपलायन चेंज कोत्ताय पळय ते, पायपलायन चेंज करून तरी तांकां कुसलेलें उदक येतलें जाल्यार कितें कोत्तले, मागीर लोकांक नोटीस धाडपाचें। ओन्ली कामां आमचे PWDची, ओन्ली कामां आमची तालिगांवच्या आमदाराची आनी ओन्ली कामां आमच्या गोंयांत चल्ला। ताळगाव सरकारान आता उदकाक लागून पायपांची दुरुस्ती करपाक रस्ते खणल्यात, पूण अजून मेरेन उदकाचो विशय सुटावो जावंक ना। लोकांक टँकरांचेर निमून रावचें पडटा, तरी संबंधीत खातें काना मनार घेयना खंय। आयकात समाज वावुरपी दत्तप्रसाद नायकाक। सेवरेज प्रोजेक्ट जो 2010 चालू जाल्लो, तो 2010 पासून आतां 15 वर्सां जालीं हो सेवरेज प्रोजेक्टा खातीर तालिगांव खणप चल्लां आनी सगळी उदकाच्या पायपलायनूय थंय रप्चर करप चल्लां। आनी तें जी आतां आमी ज्या भागान उबे आसा, शंकरवाडी म्हणटात ते एरियेन, फक्त ही 15% एरिया आउट ऑफ एंटायर तालिगांव, म्हणजे इट इज ओन्ली 1 पंचायत वॉर्ड हो सेवरेज प्लांटाक कनेक्ट जाल्लो आसा। गोंयांत वचत थंय उदकाची उणीव पळोवपाक मेळटा, लोकांचेर उदकाक लागून हावळी येयला। हे सगळे प्रस्न अजून सुटावे जायना आनी सरकार मेळावे घेवन 2047चे उदका पुरवणेचेर आश्वासनां दितात। आता हर घर जल काय हर घर नो जल असो प्रस्न दरेका गोंयकाराक सतावपाक लागला। मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयकारांक मुळाव्यो सुविधा मेळटा, खऱ्यांनीच मेळटा वय? की फुडल्या 25 वर्षाचे विजन मुखार दवरून आमी काम करता आनी आयचो आमी फाल्यांचो विचार करिना। आमी विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2037 हाजो प्लॅनिंग करपाक हातांत घेतला। आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक तुमी जर मुद्दाम पळयशात, गोंय हे पयलें राज्य आसतलें, प्रत्येक लायट आसतली, उदक आसतलें, रस्तो आसतलो, वाट आसतलो, आनी हे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर तर आमी केन्ना दिवंक जालें। पूण 2047 पर्यंत गोंयच्या खंयचोय गांव आसूं त्या गांवा खातीर जें उदक लागतलें, कारण उदक म्हणल्यार समृद्धी, ताची तयारी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आदाराखाली हांव करतलो अशा प्रकारची गॅरंटी शाश्वती संपूर्ण गोंयांत ह्या मातये वयल्यान दिता।
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख.